fudbal, igrala košarku, odbojku, šta god se moglo igrati sa loptom. Možda mi to čak i bila i sudbina, da nisam ni znala da ću posle da budem profesionalna igrač u sportu sa loptom. Rođena sam u Karlovcu u Hrvatskoj. Živjela 7 godina u Bosni dok se nije zaratilo. I onda 1992. godine smo prešli u Beograd i 1994. smo u Pančevu. Završila sam gimnaziju u Pančevu. Posle sam upisala DIF u Beogradu i prebacila ga u Niš, gde sam ga i završila. I rukomet sam počela da treniram od 5. razreda kad sam došla u Pančevo, zato što nije bila škola plesa, jer sam tad išla u to vreme na ples. Učila sam latinoameričke plesove i pošto je bilo samo za početnike, otvorila se škola rukometa i ajde da probam i tako i ostala u rukometu do dan danas. Bila sam devojčica kao u koži dečaka. Volila sam se više igram sa dečacima i dan danas volim više, imam više drugara nego drugarica. I bila sam neko ko je stalno bio na polju, trčao, fudbal, igrala košarku, odbojku, šta god se moglo igrati sa loptom. Možda mi to čak i bila i sudbina, da nisam ni znala da ću posle da budem profesionalna igrač u sportu sa loptom. Pa kad sam god nešto počinjala, išla sam uvek do kraja. Nikad nisam zadovoljavala sa nekom sredinom i uvek sam težila ka savršenstvu. Pa tako i kad sam i neke igrice igrala napolju ili neke društvene igre, uvek sam voljela da pobedim, uvek sam voljela da se takmičim. Pa tako i u rukometu. Onda kad sam započela rukomet, i vidjela sam da mi to dobro ide i da mi se sviđa taj takmičarski duh, kolektivni sport i jednostavno, pošto sam bila još i levoruka, pa mi levoruci smo inače u sportu dosta retki, tako da svidjelo mi se to i nastavila sam sa treniranjem i do danas. Kada sam počela da igram, bila sam bek, ali kroz karijeru me je uvek pratila ta nedostatak par centimetara, pa sam uvek bila ili krilo ili bek. Kada sam, na primer, doduše to je bilo malo posle i zavisno od trenera ko je šta želeo, ko je šta video u meni, gde sam mogla više da pružim na kojoj poziciji. Ali ako me pitaš koju poziciju preferiram, to je desni bek. Počela sam da igram rukomet u Dinamo Pančevu dok sam još bila maloletna i prve pare koje sam počela da zarađujem, imala sam 17 godina, tad sam igrala u Dinamo Pančevu i igrala sam čak i na dvojnoj registraciji u Gornjem Milanovcu. Tad je u to vreme bila Liga bez briga se zvala. Bila je prva liga, Dinamo se takmiči u drugoj ligi. I pošto sam dosta bila uspešnija ili naprednija nego moje koleginice, igrala sam za 2 kluba u isto vreme. Tako da se dešavalo da ja vikendom imam 2 utakmice. Jednu utakmicu odigram sa Pančevom, a drugu utakmicu igram sa Gornjim Milanovcem. Prvi profesionalni ugovor sam potpisala sa medicinarom iz Šapca na 2 godine. I to je bilo prvi put da sam ja otišla od kuće sa 18, skoro 19 godina. I naravno moraš da budeš punoletan da bi potpisao prvi profesionalni ugovor. Svoju sam karijeru nastavila na ISI u Nišu, gde sam osvojila i Challenge Cup. Čini mi se da je to bilo 2007. godine. I onda posle sam prvo inostranstvo, ako mogu da kažem da je to bilo inostranstvo, bilo je Skoplje, prešla sam u Đorđe Petrov Kometal i tamo sam bila 1,5 godina. Zbog silnih nekih problema finansijskih vratila sam se u Srbiju, odigrala još 1,5 godina u Zaječaru
I onda krećem, prvi put ulazim u Evropu. Došla sam u Trier, u Nemačku, gdje sam igrala Bundesligu. I posle toga od 2011. godine sam u Francuskoj. Prvi ugovor u Francuskoj je, odnosno prvi klub gdje sam došla bio je Arvor Varnef, sad današnji Brest, gdje sam igrala godinu dana. Posle godinu dana u Besançon. Sa Brestom sam tada u to vrijeme osvojila prvenstvo Francuske i Kup lige. Zatim Besançon, 2 godine u Nantu i u 2015. sam u Kanu. Kao što kažem, prvo inostranstvo bila je Makedonija. To je bivša članica Jugoslavije, skoro isti jezik i tako da se nisi baš nešto ni osjećao da si u inostranstvu. Bilo je dosta naših igračica, tako da nisam baš nešto bila usamljena, a i roditelji su bili ti koji su često dolazili i koji su me pratili naravno kroz celu karijeru. Sad kad sam otišla u Nemačku, tamo je bilo već malo teže jer sam tamo bila već sama i daleko i jezik. Nisam znala nemački. Nemački sam samo nešto učila malo u školi. Znala sam dobro engleski da pričam, ali to nije bilo tamo nije to tako bilo dovoljno. I bilo je teško. Bilo je teško, ali uporna sam i volim challenge, volim izazove i tako da sam to brzo prebrodila. Kad sam imala 19 godina, debitovala sam za Jugoslaviju. Tad smo još bili Jugoslavija i imala sam, kažem, 19 godina, bio je novembar, čini mi se. Bili smo na nekom turniru u Nemačkoj, čini mi se da je to bilo. To je bila generacija Bojana Petrović, Maja Savić, Ljilja Knežević, Tanja Milanović i ja, naravno, s 19 godina. I sećam se da pozvana sam kao desno krilo, ali mi je trener, tada selektor Zoran Ivić, mi je dao malo i šansu da igram i na beku, pa sam postigla 2 gola. To je bilo baš onako iznenađujuće. Čak su se i moje saigračice iznenadile s mojom hrabrošću, kako ja nisam se plašila na terenu, kako sam ja bez straha igrala. Uklapala se u igru. Ako me pitaš, pošto sada, kad je bila Jugoslavija, bila je himna Hej Sloveniji, danas je himna Bože pravde. Ja sam opet nekako dete Hej Sloveniji, te himne i ona mi nekako leži u srcu. Taj osjećaj kad ti igraš za reprezentaciju, to je nešto neprocenjivo. Kad ti braniš boje svoje zemlje, kada si ti u ekipi, odnosno izabranih, ajmo reći, 18 igračica najboljih iz tvoje zemlje, to je nešto stvarno što treba čovjek da zasluži. Osjećaj je neverovatan kad ti stojiš pred početak utakmice i kad ide himna i taj osjećaj se ne može opisati, nego se mora se doživjeti. Pa kad sam još već bila u gimnaziji, razmišljala sam šta ću dalje, koji fakultet. Bilo je da li ću tehnološki fakultet ili ću farmaciju da upišem, pošto sam mnogo voljela hemiju. Jako dobro mi je išla i fizika i matematika. Ali kako sam, s druge, pored škole, kako sam gradila moju igračku karijeru, gde sam krenula kao kadetski reprezentativac, zatim juniorski reprezentativac, već je bilo onako da je očekivano da ću obećavala sam da ću biti dobar igrač i uklopiti profesionalnu igračku karijeru i te fakultete koji zahtevaju jako puno prisustva, znači na samom fakultetu i učenja, nije moglo baš da ide zajedno, tako da druga opcija pored znači ta 2 fakulteta bila je, kako se zove, bio je fakultet DIF i onda sam znala da ću da ostanem u sportu, tako da sam već pred upis nekog fakulteta počela da razmišljam o tome da ću jednog dana da budem trener.
Sve dok nisam došla u Cannes, bila sam profesionalni igrač, još uvijek nisam razmišljala o mojoj trenerskoj karijeri. Tek kad sam došla u Cannes, kada se sticajem okolnosti gdje smo trebali da igramo drugu ligu, pa smo završili na kraju u 4. ligi i već sam bila pred zalazak karijeri, imala sam 31 godinu, ugovor potpisan na 3 godine, znači to je već bilo da sam razmišljala da ću da prekidam da igram i naravno da pokušavam da širim familiju, porodicu. I između ostalog trebala sam polako da se pripremam i da pripremam i trenersku karijeru. U to vreme u klubu je bila Joelle Demouge, koja me je usmeravala za sve te formacije da prođem ovdje u Francuskoj. Znači, počela sam od rukometnog animatora, zatim diplomu BPJEPS, zatim DU ŽEPS i danas sam skoro završila za profesionalnog trenera ili kako vi to zovete, titre 6. Kada valjda dobro igraš, kada kažeš aj dobro se odigrao, malo teško da odgovorim na to pitanje, pošto sam ja bila mnogo samokritična, tako da uvek i da sam i kad sam odigrala dobru utakmicu, uvek sam sebi nalazila manet kako bi mogla to za sljedeću utakmicu da ispravim. Tako da dobra igra je kada igraš za sebe i za ostale. Kada ti je statistika šuta dobra, kada imaš malo izgubljenih lopti, kada si dobar u odbrani, i kad to valjda pomešaš sve sa minutažom tvojom. Pre svega tražim od moje ekipe da se bori na terenu. Da pokaže da joj je stalo da igraju, da im je stalo da pobede, da cene svaki gest svoje saigračice, pre svega svoje poteze, pa između ostalog i poteze svojih saigračica. Jednostavno da se ne predaju tako lako i otprilike to. Za kapitena neko mora da bude lider ekipe, neko ko ima iskustva i neko ko je u dobroj relaciji sa igračicama. I naravno sa mnom. I neko ko nije kukavica. Neko ko može da kontroliše svoje emocije. Znači da u isto vreme sebe kontroliše, znači svoju igru da kontroliše na terenu i ujedno da ne troši previše energije za igru, odnosno za kontrolu ekipe. A uvek je razlika u mentalitetu. Pre svega. Ono što sam imala u Srbiji i u Nemačkoj, između ostalog i u Makedoniji, mogla bi da uporedim nekako da je taj više mentalitet sportski, da su to zemlje sportske. Ja ne mogu da kažem za Francusku da je sportska zemlja, znači pored toga što imaju jako dobre rezultate, ali mislim da nije sportska zemlja. A razlika je isto u školi rukometa. Poredeći rukomet u Nemačkoj i u Francuskoj, u Nemačkoj se više igra kolektivni sport, tamo su više šabloni, dok, na primjer, po mom mišljenju, u Francuskoj se više igra individualni rukomet. U početku kad si mlad, onda si zagrejan i onda ti je sve u vezi rukometa i sad ti hoćeš sve da uložiš kako bi imao najbolje rezultate. Jer u početku dok ne potpišeš taj profesionalni ugovor, igraš rukomet iz ljubavi. Igraš ti ceo život rukomet iz ljubavi. Nema nešto najlepše kad ti odnosno radiš nešto što voliš i pritom još zarađuješ. Ali kad počinješ da ulaziš da zarađuješ i da potpisuješ veće ugovore, naravno i veće je tvoje investiranje i tako dalje. I onda već si skroz fokusiran u to. Sa godinama, sa iskustvom počinješ malo pa i sama tvoja glava ti traži malo da malo taj rukomet
odnosno teren i treninge i utakmice odvojiš od tvog privatnog života. Jednostavno ti treba negdje ventil kako bi se istrošio, kako bi ispustio sav taj pritisak od utakmica, od rezultata i tako dalje. Meni je ventil bio, na primjer u Nantu, već mi je onako bilo malo, ne mogu kažem da mi je bilo dosta rukometa, ali jednostavno mi je glava tražila nešto da malo izađem iz hale i onda sam upisala na univerzitetu kurs francuskog, jer već sam počela da razmišljam da ću da ostanem u Francuskoj. I ako hoću da ostanem ovde, moram znam dobro da pričam francuski jezik. Tad u to vreme klub se nešto nije baš puno angažovao da mi obezbedi neku školu i da naučim francuski jezik bolje. Pored toga isto što smo imali u ekipi još 2-3 devojke, da li su iz Hrvatske, iz Srbije, i onda smo stalno se držale zajedno i nismo baš nešto mnogo ni pokušavali da naučimo taj francuski. I onda sam jednostavno, bilo mi je dosta svega, htjela sam malo da izađem iz rukometa i počela sam da idem na časove francuskog, i to baš imala sam otprilike od 15 do 18 sati nedeljno. I to mi je stvarno pomoglo da izađem iz rukometa, znači da odmorim glavu. I onda sam se i kad dođem na trening, lepše sam se osjećala, imala sam više volje i želje za treningom, da treniram i da radim. Nikako to nije bilo jednostavno i dan danas kad sam vodila svoju ekipu, ne mogu da zadržim emocije. Imaš želju da uđeš na teren i da igraš, ali ne možeš. Ta linija, out linija koju ne možeš da pređeš kao trener, ti stoji tu kao barijera i stvarno je teško zadržati te emocije. Kad vidiš ti na terenu da tvoje igračice nešto ne vide ono što ti vidiš, i ne možeš da dopreš do njih, da njima objasniš, onda imaš jednostavno želju da uđeš na teren i da igraš, ali ne možeš. Moju igračku karijeru sam završila zato što mi se ukazala prilika da preuzem svoju ekipu i da budem trenera, i takve prilike ti se ne dešavaju tako često. A igralo mi se još, tako da mi je bila vrlo teška odluka, ali kad već si se odlučio, već sam se pripremala i znači završila te licence odnosno formacije, već sam glavu pripremala da hoću da budem trener, onda sam jednostavno morala da raskrstim i da završim sa igračkom karijerom, okačim patike i da uzem trenersku palicu. Imam više vremena da objasnim svojim igračicama šta želim od njih, jer minut mi nikad nije dovoljan na time-outu, tako da nevjerovatno, nego to je u stvari još uvijek ta nekako barijera jezika, a i hoću mnogo toga da kažem, a u stvari ne treba mi da malo da skratim priču. Sad baš i nemam puno slobodnog vremena van terena. Sad imam sina i dosta sam okupirana oko njega. On je moja okupacija van rukometnog terena. A ako stvarno imam malo vremena znači pored njega, onda volim da čitam knjige. Verovatno jedan od što ne mogu da prežalim je to finale 2013. na svetskom prvenstvu što smo izgubili od Brazila, što smo izgubili zlato. Jer igrali smo kući, imali smo šansu da uzmemo zlato i mislim da je ta utakmica, tu utakmicu ne mogu da prežalim jer nismo dovoljno se pripremili za utakmicu. Mislim da smo shvatili olako to finale jer te sve prethodne utakmice koje smo pripremali na tom prvenstvu, to je bilo nešto neverovatno, ta priprema i da tako olako shvatimo tu finalnu utakmicu i da tako izgubimo to zlato. Mislim da mi je to ostalo nekako zabeleženo na negativan način u karijeri sportskoj.